hari ini pengen buat tutorial es putar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawita Sari dan rekan saya Laila Lucy, Khairunisa Bergiani, Adiska Maipa. Fadila Khairunisa. Oke, lanjut ke videonya. Ini adalah alat dan bahan. Di sini ada alat, kaleng, ada baskom, dan ada bahan itu es batu. Ada seduhan air Milo dan ada garam kasar. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 난 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐